Kay recognition man sa akong bayaw, manghud sa akong asawa, mangaon mi sa gawas. Gawas sa balay ba? Bitaw mga paps, diri rami sa gawas sa balay sa akong ugangan. Didto man unta mi sa gawas jud mangaon, pero perte namang guto maalaona na hapit na human. Ang recognition, maong dali-dahli lang migpalit aning luto na daan. Maura man gihapong kauna importante busog. Pero wala ang mama sa akong asawa diri. Naa sa Hong Kong. Kamira diri lolo ug lola sa akong asawa ug iyang mga igsuon ug ilang uyoan. Akong bugoy na nagtotoy. Bitaw mga paps, dili man good importante bonggata diri. Ang importante naa tay makaon pero naa joy ubang mga bata ba. No bisan naglisod ng ginikanan pero halos pugon jud. Ang ginikanan bisan wala nay ikapoga. Pasalamat ganita kay naa tay makaon, naa tay masudan, naa tay maluto. Pero ang uban di hagakutoy ang tiyan. Kung pobre man ta huna-huna alang jud. Nga naa pay mas pobre pa sa ato a. Bitaw mga paps, diri man good sa pagblog-blog dapat dili ka plastic ipakita og unsa ra ka ipakita og unsa ra imong kahimtang. Kay naa man goy uban diha nga magpakana abisan wala. Diha man good ka magustuhan sa mga tao kanang dili ka plastic ba. Pero ug na man gani kay mga plano sa imong kaugalingong mga paps. Sako walang pud ning nga opinyon. Ayaw lang sa jud na ipanabi sa ubang tao bisan kailan nimo or pamilya nimo. Kay wala pa man good kay ipakita sa ilaha. Kasagaran mga tao diha naman na sila motoo sa imuha ug naa na jud kay napamatud-an sa ilaha nga nakita nila. Ana na siya mga paps. Dili jud mo bilib ang tao sa istorya lang. Kinahanglan naa na jud kay nahimo diha nga makita nila. Pero sa kadaghang tao sa kalibutan mga paps, bisan pag-unsaon pa nimo ug himo ug maayo sa imong isig ka tao. Naajoy mga tao na dili ganahan sa imong gipanghimo na maayo. Parihas ra gihapon na sa mag-vlog ka mga paps. Labi na og bago pa ka nagsugod, na bisan unsaon pa nimo ug himo og nindot na content, wala gihapoy mo tanaw. Kay ngano, dili man sila interesado sa imuha kay bago pa kanila nakita og gamay pa kag followers. Maunang kita mga paps na mga bag-o pa nagsugod padayon lang gihapon tag himo og content. Kay sa kadaghang tao sa kalibutan mo abot ra jud ang panahon nga na ay ganahan sa atong mga content. Maghimo lang jud tag mga high quality engaging content, kinahanglan consistent jud ka mag-upload pod. Na ay nag-message sa ako nga lisod maghimo og content, wala daw siya ay mahuna-hunaan na ay content. Kapila na nako gibalik-balik mga paps. Nabisan na ara ka sa imong balay kanang pamahaw paniudto ug panihapon og mga trabaho on sulod og gawas sa imong panimalay. Pwede na siya himuon nimo og content. Tagaan ta kag sample parihas aning content nako karon nga nga onra mi diri. Og nara ka sa imong balay. Bisan pag nanghugas ra kag plato diha, imong videohan. Unya ang video, imong butangan og istorya, mag voice over ka. Bahalag dili match imong istorya sa imong video nga nanghugas kag plato. O kabalo ka mo bahlak pwede. Kabalo ka mo drama pwede. O kabalo ka mo istorya og mga hugot pwede nimo na ibutang sa video content na narakadali. Bitaw mga paps, murag taas naman kaayo ni nga video. Dili lang ko magdahom og naay mo tanaw ani, pero bahala na. Basta importante maka-vlog og makakaon lang mi diri fights na. Salamat. God bless you.